ông mai mai tàn bị vào tay sai so phát hành tay con từ bằng program sai từ Pasa chấm mừng pay một trăm đô la miền Muslim Campuchia tổng phí tỷ tlam hồng lưng như cầu ở hồ tlam mai tam hồng ông mua bị vào tay sai sa phao bằng cái giới từ program giàu cống nên đi program sai từ Pasa chấm từ anh ta sai gần mà làm chum ắt con tay ta hồ tam hồng hồ lần nào gì chứ gan kim hiệu tân tạo tlam studio sai mừng mặt tan Phnom Penh program sai từ Pasa chấm từ ấy ông mua bị vào tay sai hồ tam hồng ustaz Maya Pahata kau menggengga ugama tui Pasa chấm từ ấy telah mong pada program Holland Nazi lekau salam batal umumi wa tay sai tong pi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vì miếng sâm oyster, bị phúc kêu sâm thô mịch sốt mau bị khét compost nâng compost sào, tí tăng trong nâng vì miếng aha trôi trong vả. Vị miếng bê tông cùng rong áp hiệu vật vì lá, tè lờ vén, nâng đầy lô khét tà bông khmum. NASA, nè ai kê tiếp bá nâng thay đã sát xâm rõ, nôm chốt phá là tập hòa lịch mùi bị protest thai, bỏ đầm miệng ớt, sốt một phẩy bấy, cà sập rằm bốn, cà rê pram. Mà các lèn, cùng rong phụ đầy lụa tí tăng lỗ, nâng khét tà bông khmum thmây. Cà phê Ali Brown 5-in-1 xâm chánh pi tông cắt Ali nâng dân sân bom bắt phiếp nơi hot ở cầm láng bằng cắn phiếp spasvine phá là tập hol con phiếp khúc tông đà Malaysia promotion ពិសេស សម្រាប់ខែ Ramadan លោកអ្នកទិញពីកញ្ចប់នឹងទទួលបានកាដូស្រស់ស្អាតមួយភ្លាម OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីម Nano បច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ Salat Darul Quran ឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ាន កាហ្វេ 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីឆ្នាំ 1955 គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia promotion ពិសេសសម្រាប់ខែ Ramadan លោកអ្នកទិញពីកញ្ចប់នឹងទទួលបានកាដូស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារបែបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់ Mariam Beauty នាំចូលគ្រីមលាបមុខគុណភាពខ្ពស់ពីហុងកុងនិងផលិតផលសម្រក់រាងរួមទាំងផលិតផលជំនួយសុខភាពស្តង់ដារ Halal ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ទំនាក់ទំនងជាវតាមទូរស័ព្ទលេខ 096 57 55 068 ông mua vào tay sai tên pươn cài mày còn cục bông tịt đàn pang tên ị tông pi dan dia malam ni ông mua vào tay sai hiu tom hong Ustaz Muhammad Abdul Salam cất mayai menggeng sabar dan ko khăn thao lại makna sabar dalam malam ni Ustaz Pachbah ya bau lekau pai ông mua vào tay sai tebak pang yau ni Alhamdulillahil qail innallaha ma'as sabirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo bakir, maka tikahlani insyaallah lenhim jai mengmauduk tom sabar. Keyonyunan hasa sifat kong terlebih muhim kong sekia yalai hai hai hunyu tantu nyunan mengagang kong humaiyah meng Allah yani hutong hu hidayah dan hu tercipta meng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di awalnya dia bercebah menghakikat sabar. Hakikat sabar nyunan ke nafsu atau jiwa mengcituak peul toplah mengmemonemih ka anggota mengkebrai bomta ha alkan juh boh dan seumpamanya sabar nyujihasa akhlak kung siem menghatum-tum akhlak jiwa kaya song sabar nan seagangan nyo akabia jiwa nyu gup nyu mengap ka kong tiu siam o tan tehu samsun o sabar nyu jihasa pgun menghatum-tum pgun jiwa kong song nyunan jing pasiam pemkekan hatum-tum anga dan kai bat pa hatum-tum puhat yang pian sun apa al-janid mengsifat sabar al-janid jawab le il sabar nan nyunan luôn menyum pedam kong phi hong tim ta o hichi ba tan ngak bom sam sabar kong ho pak jiwa tgai pak gup genen nyuto tilbi telai keling pak seh tan nyuto
tilpi negara pak lemo kong nyu hi tui seh atau lemo nan pek pak jak tepak hong jalan nyu ya lại seh kong ti hom ta telai keling untuk itu ba bet pak jak trong hong jalan onan mesti seh nan nyu prai dan nyu beh nyu pak hong tepeng pang cingin ye ya nan ye lemo ya lại ti hom ta negara telai tiak nyu onan mesti nyu pak chong ti klong dan chong ti jalan nyu na ye agang dam kenal bo penuh agang salam jale ikta'u hadhihi nufus fa innaha tul'atun ila kulli su maknanya bai tong pi gak sa ka pia pia ve jiwa atau nafsu nan kaya jiwa atau nafsu nan nyum hau khen thao be pia pak ka kong kejah jeng ulis pom janan maka Allah Taala hoi bai rahmat napak sa agang lai kong nyup jieng semgap nyunan hasa telai keling atau hasa negeri kong song telai keling atau negeri nan nyuhi tui gup nyu baik pak napak jalan taat tui Allah dan kong nyuhi tui gup nyu hi paweh hi panye menghina ngak tum ka kong cing maksiat hong Allah kaya sabar trom menengak ka kong Allah Taala paharam nan nyu terlebih bun jiang sabar trom tengok azab siksa mong Allah Subhanahu wa taala maka hakikat sabar ni nyum ta tua perun di sana perun kong pecol pegai gup nyu nau ngak atau na jemnai kan ka lai kong hu manfaat perun di tuanan perun kong hitop hikha gup nyu menengak ka kong jiang matorat keruh tenak napak nyu hatian kaum muslimin dan muslimat tahun negara himjai mengham manusia sepi hong sabar mata lo jini tisa mta manusia menung nan perun sabar nyu dan drom nyu tengok ngak ka kong hi hum manfaat song nyu nan nyu terlebih khang jiang perun drom sabar nyu menengak ka kong jiang matorat het nan nyu drom sabar tengok bu musyaqqah yam taat tui perintah Allah tetapi nyu tihu drom sabar menghijaiu dan tui ba nafsu nyu napak ngak ka kong pop dai yang ketua mta manusia menung nan gang kong perun drom sabar nyu menghingap ka kong cok chong ka kong jiang maksiat Allah nyu terlebih khang jiang perun drom sabar nyu tengok musyaqqah beruk taat tui perintah Allah yang kekelam mta manusia menung ka nan nyu drom sabar tengok musyaqqah ti pak bil gai kong pedia nyu ko drom sabar gai tengok musyaqqah tengah amal ibadat salat tahajud bil melang kong an tetapi nyu ti drom sabar mengkap kong po pahram majai belai kegang dan pecuh jak gang yang kapa mta manusia ha jumnun gai nyu drom sabar menghipang kap kong po pahram tetapi nyu ti drom sabar tengok pedagak pengak makruf dan kak mengka mungkar oleh sebab nan tabiat manusia pihak lunan nyu tihu drom sabar tengok hasa mang tua buruk ini pihak lunan nyu drom sabar tengok ngak amal taat yau ka salat tetapi nyu tihu sabar dan tihu tu mengjai belai gang dan cuk jak gang yau kam tam neng kau nan tieng na salat berjemaah di masjid tetapi tihu brom lui dan tihu drom sabar mengbeng nyum ka kong haram maen uai ka kong haram dan pang tum ka kong haram hedan je jeung ulama menjala as-sabaru sabatun ba'ithul aqli wad din fi muqabalati ba'ithil hawa wasyahwah mananya sifat sabar nan nyu pada tap peneng perun jumrun chol akal dan ukama pahita tol ven pechang hong perun chol hawa nafsu dan syahwat oleh sebab nan papnam janyu mengham manusia sebi hong sabar ni maka tgai jau tai pamtakan bagian sabar tong kelaunan tengok gup tgai hasa sabar trom tengok bu taatui perintah Allah tua sabar trom menengak ka kucing maksiat hong Allah kalau sabar trom tengok kotor mong Allah yani mah tum bela cubaan mengnyu niyah menung meng tanta agang kong hihu saadah di dunia dan di akhirat wahai tian kaum muslimin dan muslimat tongpi tahun ini terhim jai mengfadilat kaum sabar hobat sabar nan hatum fadilat kong lo menung mengnyu fadilat tisa Allah Ta'ala hi bathaim pakern pakena pahla napak gang kong ta sifat tom sabar ni
mengok phong ke no kai dan Allah Taala hi pasampurna pahala bagi ka tong pinyu hang di hum ta o hisab maka tong pi amalan serta yang thamen mengsumnun pahala nyu melingkan amal sabar. Allah Taala firman la innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 20. Maknanya pit pekat nyu ho tai phong gang kong tom sabar men kong agang hi pasampurna pahala tong pinyu hang tim ta o hisab nan. Fadilan yang kedua, Abu Ali Ad-Diqaq menjala faza as-sabiruna bi izzat daraini li'annahum nalu min Allah ma'iyah. Maknanya phong gang kong tom sabar nan ho chneh hang sebab ho tua kemuliaan tong tua plai kejua phong nyu ho ma'iyah yani ho tong dan ho hidayah mong Allah Subhanahu wa taala. Fadilat diklau Allah Taala ikhan le nyu nam napak phong agang kong tom sabar hang firman nyu le wallahu yuhibbus sabirin. Surah Ali Imran ayat 146. Maknanya dan Allah Taala nan kam genam napak phong agang kong tom sabar. Di dalam ayat ini terlebih pong pu pecah ke dan pagenam meng Allah Subhanahu wa taala semua phong gang kong tom sabar. Fadilat yang keempat Allah Taala ikhan ke le sifat tom sabar nan nyu terlebih husiam ke napa agang kong ho nyu sebi hang nya pakhang hang sempah nyu le wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Surah An-Nahl ayat 126. Maknanya demi yang lain tong pi tom sabar tan to bu tom sabar nan nyu terlebih siam ke semua phong agang kong ta sifat tom sabar nan. Fadilat yang kelima Allah Taala tam tong klau jenis semua tai phong agang kong tom sabar kong nyu ti hum tap tam o tong klau jenis nan napa agang kong kai mong nyu nan tisa ho salwan mong Allah Subhanahu wa taala na tengok phong nyu tua ho rahmat mong Allah Subhanahu wa taala napa phong nyu kalau ho hidayah cai ta mong Allah napa phong nyun. Allah Taala tam tong klau jenis semua tai phong agang kong tom sabar kong nyu ti hum tap tam o tong klau jenis nan napa agang kong kai mong nyu nan tisa ho salwan mong Allah Subhanahu wa taala na tengok phong nyu tua ho rahmat mong Allah Subhanahu wa taala napa phong nyu kalau ho hidayah cai ta mong Allah napa phong nyun. Nyu nan to ti dalam puk nuai kong Allah Taala firman la wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah ayat 150 156 dan 157. Maknanya ikhan wa hơi Muhammad gengau sebai suka nan napa phong agang kong tom sabar nyu nan tisa phong gang kong habin lai mata musibah yani mta hasa sabla hoko atau jak napa phong nyu ba istirja ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya le pit pekat phong cao chia tiap Allah dan chia hulan Allah dan phong cao je gang kong hi vợ napa nyu tổng pi nyu nan je phong agang kong hu salawat kai hu rahmat meng po nyu tổng pi nyu nan je phong agang kong hu tatul hidayah ta chai pato meng po tổng pi nyu mata agang salah menjale agang pian takziah napa nyu tengok musibah bela kong tak jak napa nyu hang nyum jale kau jak tai tom sabar ye kyo Allah Taala khasnya pa agang kong tom sabar tengok musibah nan klau jenis dan ge ha jenis mong nyu nan ho siam cứ chiang tuần gia dan hakiki kong to di dalam tuần gia menung mong nyu nan tisa Allah Taala betul bu ho chneh di dalam tuần gia dan di akhirat nan hang tom sabar hang firman yu le ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Al-Imran ayat 20. Maknanya wahai agang-agang kum ta iman tong pihu tom sabar we dan berai tong pihu pakhang we bu tom sabar tengok gang tuah geung khen sam sen hong tong pihu dan berai tong pihu pakhang we semangat semar dai jam ka pia bom betul ka tong pihu dan tong pihu takwa we di Allah agak gamla tong pihu ho chnek. Maka di ayat ni Allah Taala betul bu kong ho chuk chei ho chnek nan hong nyup tam tong pi bu tong klau jenis nan. Hatian kaum muslimin dan muslimat kong lo melia ta nakai te menjai meng bahkian tuam sabar ni minta klau jenis
Tisa sabar tengok bu taat tu perintah Allah, tua sabar mendengar maksiat Allah, kelang sabar tengok kotoran kotor meng Allah. Lebih ber sabar ni, nyunan seagang hudud Allah, kong nyutok di dalam dunia ni, nyutok di antara kelau hal disa, tok di antara buruk kong agam pawajib tengok nyu beringat tu perintah Allah. Hal di tua tok di antara kaka kong agam kak, kong wajib tengok nyu berai nyu patah. Paweh gum nyu dan berai nyu lui ngak meng nyu. Hal di kelau nyu tok di antara qada dan qadar, kong wajib tengok nyu berai nyu tuam sebar pak tua nyu nan. Dan di huo nyu ini nai tikau mengkelau jenis ni selwi nyu nan jegang kong mukallaf dan nyu berhajat jau buruk napak tuam sebar tiga gil hasa meng nyu. Tong kelau ni ye kong Luqman al-Hakim hawasit sang nyu napak nukat di dalam pup nui kong Allah firman le. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Surah Luqman ayat 27. Maknanya Luqman dia le, wahai ni kau kong lu 6. Berai hub petang wa salat semiang dan berai hub dai kau wa berai ngak ma'ruf dan berai khak kau wa mengak ka kong munkar dan berai tom sabar wa tengok hakiki kong hujau nau pak hu. Makna tuam sabar lang nyu pak logo lek kege tan khak. Jeng hu makna lek kege gum berai teng tetap tengok taat perintah Allah dan khak gum mendengar maksiat Allah dan khak gum kai habin lain tak jak musibah jak bela cubaan meng Allah Subhanahu wa taala jak kakan teman elpa bum pai wa kip di doa. Dan sabar mana sabar kong sehir nyunan nan ya khak anggota khak ten kai mong chua po chân đắp đa ha ao khăn cặp vẹt bom ta tàn tóc chú bơi là mong bèo chọ giáo cặp veo chọ phong tisaman chờ hilia sabar tingok bu taat nan nyunan sabar tingok hina siksa titok beteuhkan bu perintah mong Allah kejawa tabiat manusia kong pihak do nyunan nyuken tukah dah tah mong ibadat tabiat nyulah nyu thanh dan nyu pemah lo di semiang di salat hang sebab mai mong nyulah tah dan nyum ta itpol khen tokah temni khen tokah tok senang gupse tabian manusia nyu pemah dan nyu thut ke o mong hisok sekat drop anyu hang sebab mai mong itpol kelih dan san tabian manusia nyu pemah nyu thut ke o panangah haji di Baitullah Haram dan menghinam suh sebab mai mong đai xa tông tua jenis nan hak bang. Yani disa nyu lah tahai nyu kelih hai dan nyu kelih kelakai. Tab manusia nan nyu pemah lo di hang sebab mai mong itpol genam tukah telah dan diukan lepam hau dan pi pun jawa ki o. Geung tong pi ni tegai kes nyu nawe. Oleh sebab nan sabar tengok bu taat nan je sabar tengok hina siksa dan masakkah. Hatian kaum muslimin dan muslimat tong pi. Seorang menghulin Allah nyu berhajat jak buruk napak tuam sabar tengok taat tu perintah Allah taat napak po nyunan pak kelau hal disa jak tuam sabar telau mengak ka taat nên je hang tasheh niat hang ikhlas niat dan hang pedajnya tengok beteuh ngak tum bu het kong seumpamanyo dan hang patah gub mengpak tai hang riya dan sum'ah sebab ya nên je jiong Allah taala jai hang patlau tuam sabar tengok ngak amal. Ya kafirman yula illa allazina sabaru wa amilus salihat surah Hud di ayat 50 maknanya luh tega tai phong nyu tuam sabar tan phong nyu ngak amal soleh hal di tua jak tuam sabar tipil kepung to ngak amal tok ho chui brem ta lai napak kai mo Allah di dalam pil kong kepung to ngak amal dan chui belam tah chui be thon tron menghi beteuh hatum atap nyu sunat nyu rokon nyu sebab nan nyu muhim nyu semkhan be pi jak tai tuam sabar tengok tabiat kong phien tai temut ke khen phai khen boh bong kla amal ibadat dan be baspi hang nit dan hadir dia tai la nyu toto ti mana po rabbil alamin hal di kelau jak tuam sabar hatai mengselah jigah monga amal ibadat bloh kejawa jak bu napak tuam sabar kai hatai meng salat bloh semiang bloh hatai meng bloh hatai meng beteuh ibadat jenis bloh nan
Nyunan tuam sabar menghip sabsai ikhan amal kong tangak bloh napak gang lulu. Atau sabar menghip azuhirkan ibadat pak ria dan semah. Ken kegang boh dan ken kegang thao. Hong mahau ken to ikhan digang. Tok ho agam yom le nyu jigang kong ngak amal. Atau tiang ngak amal jigang. Sabar kai menghibatalkan ka kong babtolkan amal dan pekhutkan bakas-bakas nyu. Ya Allah telah firman dah, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Surah Al-Baqarah ayat 264. Maknanya juya tompihi babtol pekhutkan amal-amal sedekah tompihi hong sebab mai meng tompihi gemlek dan pabdiki hatai menghoi betih nyubloh. Oleh sebab nan hai haya nyu tihut kom sabar oh hatai mengyungak sedekah bloh menggemlek tanpa dikinan maka jeng batal ya amal sedekahnya. Henan taat nyu berhajat napak mujahadah tasu dan sabar. Nabi SAW bersabda huffatil jannatu bil makarih. Maknanya gang hombat jumwing surganan hong ka kong agang pemoh. Maksudnya luh tra tai trai mujahadah masuh tasu leven hong ka kong nafsu tep moh chao tep ke hu temu surganan. Adapun tuam sabar mengak maksiat nan dia hong sebab te ke gum trai mengnangak tui nafsu syahwat dan mengnangak ka kong Allah Taala paharam dan kong terlebih kong hakiki kong chia jemnui tengoknya nan dia lui ngak ka kong nafsu tak mut ke atau atat isam kong chong petah gai meng tumpih gegep ka kong nyonan chia jemnui tengok ka maksiat dan keloh pepih hatum atat isam kong chong nan kejua atat isam nan nyo chia tabiat kong khos kejua habin le atat isam nan nyo temu kau dan nyo wak kau hong nafsu syahwat janan tanto hina si saya tegai menghikam cat tong tuanyu. Hendak jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa huffatin naru bisyahawat. Maknanya gang hompat jumwing nerkanan hong ka kong temu ke oleh nafsu syahwat. Sebab nan hai ye nyu ke nyu top nafsu syahwat nyu hau dan nyu tuam sabar tengok geng nan hau tan tau nyu hau siam ke dan nyu hau temu surga dan lepas kelah ya mengnarka akas nyu jalai saganan nyu tiu ai ke dan tiu ai top nafsu syahwat nyu tiu o maka nyu ka tiu ai weh kelah mengtemu narkanan ho o kai. Hatian kaum muslimin dan muslimat tumpih tanakai tegai menjai menggeng tuam sabar tengok bala adapun tuam sabar tengok bala cubaan mong Allah Taala nan maka Allah Taala firman wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 150. Maknanya temi kau hi cubaan kau hi sak lebong napak tongpi he hong ta jenis bela huai keda bela lepa bela kerang drop au bela kerang gup sa yanim talhi dan belakang buh keyau melam liu hong sebab khong dan seumpamanya dan he ikhan với Muhammad geng sebai sekanan napa agang kong tom sebar menghatum bela tumpih nan ya nan tom sebar ni nan je hong ke dan top telah memon me tathat napa kai mo Allah top tai jai meng pemoh dan cetok top anggota meng juah boh meng kebrai bom ta menghakkan dan seumpamanya maka tuam sabar mengseagang hulan Allah titok kong belajar napaknya hongnya tertuakan lek belanan mai meng Allah dan hongnya tuah pahala meng Allah dan hongnya harap ho pahala meng ponyo meng Salamah nyolek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lek habin lem tah hasa musibah jak napak tengok jak na tengok harga meng tumpih maka benyupai we lek inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma indaka ahtasibu musibati fa ajirni fiha wa abdilli biha khairam minha. Maknanya fit bukan tumpih trai jitrap Allah dan jauh dan Allah dan tumpih trai jigang kung hiwe napaknya dan he ganti hawa sangyu terlebih siam ke pak kaumnya maka takkan Abu Salamah jadi pesang Salamah nan himtai Abu Salamah kau doa la Allah makhlufni fi ahli khairam minni. Maknanya hai Allah hu ganti hawa pak kau pak ahli diuk kau penyo siam ke jiang kau
ini at mengkau nau benyuhu top sang kong terlebih siam jengkau. Maka takkal Abu Salamah hom tanau Ummu Salamah tiunan kau baik le inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indallahi ahtasibu musibati. Maka bermuk senang kiawa le akibah trom sabar dan istirja dan ngak tui senah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tomo Allah napa hakiki kong Ummu Salamah nyubukul gub napa Allah Taala nan maka hatai mengsang nyum tanau yani Abu Salamah tanan maka Ummu Salamah hutuah hang huto hagang sang mo agang kong terlebih mulia sem ke makhluk Allah nyunan huto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatian kaum muslimin dan muslimat tumpih kong lu mulia. Tanakai tiam jai meng hatum tu murtabat dom sabar. Murtabat dom sabar nim tak kelau murtabat. Tisa sabar hang Allah. Tua sabar kiwa Allah. Kelau sabar sebi hang Allah. Pecebai hasa-hasa menyu. Tisa sabar hang Allah. Maknanya lekau hang Allah dan hang siagup nyu hang le Allah Taala ye. Cirang kong berai nyu hau sifat dom sabar nan dan sebab seorang menghulan Allah kong nyu sabar hang po nyu dihuken hang gup nyu betul ya ka Allah Taala firman di suratun Nahl wasbir wa ma sabruka illa billah mananyu hei Muhammad dom sabar wahai timta hu dom sabar nan melingkan sang lekau tong hang Allah yani ya Allah Taala nyu dihu berai sifat dom sabar napa hu onan tentu kau dihukum sabar okai. Murtabat sabar yang ketua. Nanya sabar kiwa Allah. Maksudnya ya kong hi cumrun pak nyu tengok sabar kong hi ho genam mang Allah dan kasat ken kiwa Allah dan hi baca gub nampak Allah subhanahu wa ta'ala tiukan kiwa apa zahirkan gun gubnya eng atau swain tuah meyom bengang lulu atau keke nakai mengmaksud dan gub nong kong nan yang kekelau sabar sebi hang Allah maksudnya seorang hulan Allah sebi hang maksud Allah dan sebi hang hukum-hukumnya sebagai gang kong tom sabar gumnyu sebi hangnya kai sebagai domnai kanyu kai sebagai petengkan kul jumhanyu hang pemong sebi hangnya dimahlai kong nyu pemong nan nyep jinggumnyu sebagai teng tetap tengok perintah-perintah mu Allah dan tengok genam mangnya niyah jenis-jenis sabar kong pot khang dan pot hina sisa jengang pi ni gai sabar phong agang kong seddikin hatian kaum muslimin dan muslimat tong pi tanakai tiam jai meng sabar kong ta di dalam Al-Quran Ibnul Qayyim rahimahullah jale matalul bi di dalam Al-Quranul Karim kong jai meng tuam sabar agana kol meng Imam Ahmad rahimahullah le Allah subhanahu wa ta'ala tasbut jai mengtuam sabar di dalam Al-Quranul Karim semnon 90 pi maka timuhni disebutnya tam nung mengyumen mengayat-ayat kong ta maksud sabar disagang perintah betom sabar firman le wasbir wa ma sabruka illa billah suratun Nahl ayat 27 maknanya dan tuam sabar wahai Muhammad dan hal tuam sabar nan dihu tan apa melikan hang lekau tong meng Allah dan firman juga le wasbir li hukmi rabbika surah At-Tur ayat 48 maknanya dan tuam sabar wahai Muhammad pak tetul mu hukum pohunan yang kedua kak mengleven pecang hang sabar yani ukama kak mengken ketigah dai hang di ne hol hal ya kabuh menurut firman le fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum surat Al-Ahqaf ayat 20 maknanya maka tuam sabar wahai Muhammad ya ka tuam sabar phong ulul azmi menghatum tum rasul kong telah menghai dan cuya he tok khen ketigah dai hong pedi benai hol hal untuk ganga azam napak phong agang kong pecang leven hong hai nan rasul kong temu di dalam jamnam ulul azmi nan tui hong kal kong sahih nan lai lemur gang hasanyu Nabi Allah Nuh tuanyu Nabi Allah Ibrahim kelaunya Nabi Allah Musa panyu Nabi Allah Isa lemurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala firman wala takun ka sahibil haud surah Al-Qalam ayat 48 maknanya dan cuya hei Muhammad apan pedip ni yau kagang kong kan luôn maksud gang kong kan luôn di ayat ni nan Nabi Yunus alaihi salam yau ka di suratul Anbiya ayat
tepan blujuh Allah Taala firman ikan le wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an la yaqdir alaihi fanada fi dhulumat maknanya hatawe hu dan sepot we hu Muhammad peristiwa yakni bertka Dhannun yakni gengau Nabi Allah Yunus titok kong nyu duit kelak kom nyu kong ti hubrom iman chia tu nyu o hong sebab nyu kunong kai sebab mai mong nyu zon lai kau tu ai cubaan napa nyu o maka hatai mengkau cubaan nyu hong berikan luôn nyu ko iu kau di dalam keadaan hatum sub yakni sub seneng khia sub di dalam tiankan dan sub iatsi kai Yunus taubat le La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maknanya bet pekannya timta apa kong hitong melingkan heuye heuy Allah haji luye heu bet pekan kau mong phong agang kong ngak salam ti kum eng. องไม่ตันวิวาไตสไอต้องปีพาวปังอุสตัสมุฮัมมัดอับดุลสลามปัจจุบันมึงมาดูไงนั่นเยอะไม่ใหญ่เวลตามแต่มึงเกิงสบัรหากแปลองวิวาไตสไอตัวหูmanfaat yani faedah lo menghakik kong ho pang naploh yanan program psati pasacam tiai ko metalti akhir na ya holanazi kong chigang gemiu tanak tau dalam studio psai mang matan Phnom Penh ke ya hong ga ngapu tungpi lakala ong mu ba tais ai tamnika program psati pasacam hi talap metam hong ong mu ba tais ai sa pha bang ke toi program ya kong yanan ti akhir ni huwa ugai po dengan lekau ahong po pai omu wiwatai ai sopat hantai tong pi tutul ho rahmat barakat selamat afiat meng tenja betal gai akhirat wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vì miếng sâm oyster, bị phúc kêu sâm thom chít sốt mau bị khét compost nâng compong sào, tí tăng trong nâng vì miếng aha trôi trong vả. Vì miếng bê tông cùng rong áp vật villa, tè lવેង nâng đầy lô khét tờ bông khmum. NASA ในเอกเทพเชียบาลนึงไทยรักษาสำรองน้อมโจผลิตภัณฑ์มวยปีประเทศไทยบริมีลำอัดส้นมาไผ่ใบการสปรัมบุญการเร่ปรำมากะแลนกลมร้องปูได้หลวดตีตังล้อนึกแค่ตะบ้งขมุมทำไมกาแฟอาลีบรัมไฟอินวอนซ้ำเจ้งปีต้องกัดอาลีนังยืนเซนบำบัดผิวในฮอตออกกำลังบังกันผิวสเปรย์ไฟผลิตภัณฑ์คุณผิวผู้ต้องดามาเลซีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครรัมมาดอนลกเนตติงปีกันจับนั่งตัวบันแก้ดอสระสะอาดมวยเพลียมOF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់សាឡាដារូកូរ៉ានឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ានកាហ្វេ 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីឆ្នាំ1955គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia ប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាដនលោកអ្នកទិញពីកញ្ចប់នឹងទទួលបានកែដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារបែបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់ Mariam Beauty នាំចូលគ្រីមលាបមុខគុណភាពខ្ពស់ពីហុងកុងនិងផលិតផលសម្រក់រាងរួមទាំងផលិតផលជំនួយសុខភាពស្តង់ដារ Halal ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទំនាក់ទំនងជាវតាមទូរស័ព្ទលេខ096 57 55 068